3장 26절부터 28절까지 말씀을 우리가 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. За Ром 8-ийн 26-аас 21 уншдаг бүгдээ хамтдаа нэгэн уншицгаая. Үүчлэн хүмүүс бидний сүл дорой байдаг тусалдаг. Учир нь яаж шалрах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлж шүгээ явах байж бидний төлөө тууштай байдаг. Сүнсний бодол санаа юу болохыг зүрхүүдийг янзлан мэддэг. Яагаад гэвэл бидний хүчний намстай ариун хүмүүсийн төлөө тууштай байдаг юм. Урны харагдах хүний зорилгын агуу болгосон хүмүүс сайн төлөө өгөх төлөвлөлийг хамгаалж ажилладаг бид мэднэ. 아멘. 네, 오늘 이 말씀은 로마서 안에서도 우리 기독교인들이 아주 좋아하는 말씀 가운데 하나입니다. За энэ өнөөдөр бид уншсан энэ ишлэл болохоор Ром ном дотор ч гэсэн бидний хамгийн сайн мэддэг ишлэлүүд нэг байгаа. 오늘 이 본문의 말씀은 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우신다라고 시작을 합니다. За тийм өнөөдөр бид уншсан ишлэл үүнчлэн сүнс бидний сүл дорой байдалд тусалдаг гэсэн өгүүлбэрээр хэлж байгаа. 성경은 우리 인간이 연약하다고 하는 것에 대해서 여러 가지 많은 말로 비유를 했는데 그 중에 하나가 풀잎에 맺히는 이슬과 같은 존재다 그렇게 표현을 합니다. 풀잎에 맺히는 이슬. За тэгээд өнөөдөр уншсан ишлэлээр шигсэн гарсан тийм ээ. Хүн төрөлхтний сүл дорой байдал ариун сүнс тусалдаг гэсэн тийм. Энэ нь болохоор бидний биед байгаа эс эдтэй ч гэсэн биеийн эд эстэй ч гэсэн адилхан гэсэн үг байна. 우리가 하나님이 만드신 모든 만물 중에 머리 태동으로 만들어지긴 했지만 인간이 연약한 것은 물 한 방울을 가지고도 인간이 죽을 수 있는 그런 존재라고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다. За хүн төрөлхтний мэдээж тийм ээ. Маш хүчрхэг ч гэсэн зүгээр нэг аргатай усаар ч гэсэн хүн төрөлхтний буюу хүнийг өгөөж болно гэсэн утгатай байна. 그래서 사도 바울은 우리 사람을 흙으로 만든 그릇이다라고도 표현을 합니다. Харин бас ийч Паул тийм ээ хүнийг бас шороогоор тийм ээ бүтээсэн тийм арт тийм ээ гэж хэлдэг. 그 그릇을 아무리 예쁘고 튼튼한 거지만은 이렇게 땅에 떨어뜨리면 금방 깨지고 마는 것입니다. За тэгээд шаваар бүтээгдсэн аяг бол тийм ээ яг шууд барьж байгаа газар унах юм бол харахад ийм батбуг байсан байх юм шиг боловч тийм ээ газар унах юм бол тэр хагаж бутардаг. 또한 이제 우리가 연약하다고 하는 것은 우리가 아무리 과학 문명이 발달하고 지혜가 발달하다 하더라도 내일 내 삶에 어떤 일이 일어날 것을 알지 못하는 그런 연약한 존재라는 의미도 있습니다. За бас тэгээд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тийм шинжлэх ухаан, техник, технологи орчин үеийн шиг хөгжиж байгаа ч гэсэн бид нар маргааш надад юу тохиолдохыг, надад ямар зүйл тийм ээ миний амьдралд бий болохыг бид нар мэдэхгүй гэсэн байна. 그리고 여러분의 삶 가운데 오늘 일어나는 일들, 그 좋은 일이건 나쁜 일이건 그 일이 나에게 어떤 의미가 될 것인가, 어떤 유익이 될 것인가, 어떤 손해를 가져올 것인가 그런 것에 대해서도 우리는 알지 못하는 존재입니다. За тэгээд бас нэг зүйл болохоор тийм ээ өнөөдөр миний амьдралд тохиолдож байгаа зүйл нь надад ямар утгыг илэрхийлдэг юм бэ? Үүний цаана ямар утга учир агуулгатай байгаа юм бэ? Энэ зүйл нь надад тийм ээ алдаагүй эсвэл тийм ээ ашиггүй гэдгийг бид нар мэддэг гэсэн байна. 하나님만이 전능하시고 하나님만이 모든 것을 알고 계십니다. Зөвхөн бурхан тийм ээ төгс хүчтэй зөвхөн бурхан бүх зүйлийг мэдчих. 그렇기 때문에 성령께서 바로 우리의 연약함을 도와주신다라고 말씀하고 있습니다. Тийм учраас ариун сүнс тийм ээ бидний сүл дорой байдал тусалдаг гэж бичигдсэн байна. 그다음에 그 다음 말씀 뭐냐면 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못한다 그렇게 말씀을 하고 있습니다. За тэгээд дараагийнх нь өгүүлбэр дээр тийм ээ яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй гэсэн. 여러분 내가 진짜 무엇을 위해서 기도해야 되는가 그것을 우리는 모른다는 것입니다. Тийм ээ бид нар тийм ээ яг юуны төлөө залбирахыг мэддэггүй гэсэн. 나에게 진짜 필요한 것이 무엇인가 그것을 잘 모르고 기도할 때가 많다는 것입니다. За надад яг юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг мэдэхгүйгээр залбирах тохиолдол олон байдаг гэсэн. 예수님의 그 12 제자들 가운데
야고보와 요한이라는 제자가 있습니다. Есүсийн 12 дагалдагчийн дундсмээ яг болон Иохан гэсэн дагалдагч. 이들은요 12명의 제자 중에서도 가장 중요한 3명의 그룹 가운데 있었어요. За тэгээ энэ хоёр дагалдагч маань тэмээ 12 дагалдагчийн дундаас хамгийн чухал тооцогддог 3 хүний тоонд ордог хүмүүс байсан. 어느 날 그 야고보와 요한과 그 어머니가 예수님을 몰래 찾아왔습니다. За тэгээ нэгэн өдөр тэмээ Яаков болон Иохан ээжигээ дагуулад Иесус дээр ирсэн байна. 그리고 예수님에게 이렇게 말씀했습니다. За Иесус тэгээд ингэж хэлсэн байна. 예수님께서 이스라엘의 왕이 되시면 이 아들은 예수님의 우편에 앉게 해주시고 이 아들은 예수님의 좌편에 앉게 해주십시오. 그렇게 예수님에게 구했습니다. За тэгээ Иесус тэгж хэлсэн байх хэрэг тэмээ Иесус та өөрийн хаанчлалтаа ороод Израилийн хаан болох үедээ миний нэг хүүг өөрийнхөө зүүн гартал миний нөгөө хүүг өөрийнхөө баруун гартал цуглаарай гэж хэлсэн. 예수님께서 이렇게 대답하셨어요. Тэгсэн чинь Иесус ингэж хэлсэн. 너희 구하는 것을 너희가 알지 못한다 그랬어요. Тэгээ Иесус юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар өөрсдийнхөө юу гуйж байгааг мэдэхгүй байна гэж хэлсэн. 내가 마시려고 하는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐 그랬어요. Миний уух ёстой тэр аягтай уух ёстой тэр аягнаас та нар ууж чадахгүй гэж хэлсэн. 네 마실 수 있습니다 그랬어요. Тэгсэн чинь ууж чадна би ууж чадна гэж хэлсэн. 여러분 이 제자들이 구한 것은 예수님이 왕이 되었을 때 자기들이 높은 자리에 있기를 원한 것입니다. За дагалдагчдын хүсэжсэн зүйл нь болтгоо Есүсийг хаан болгоход тэд нар өндөр байр суурьд очихыг хүсэжсэн. 그런데 예수님의 오른편에 있겠다고 하는 것은 무슨 얘기냐면 예수님 말씀하신 것은 예수님이 마시려고 하는 잔은 영광의 잔이 아니라 십자가의 고난의 잔이었다는 것을 의미하고 있습니다. За тэгээ баруун гар талд суун гэдэг нь юу вэ гэхээр тэдний хувьд бол Есүс загламанд цуглагдахад тэр загламаа зовлон амсч чадахгүй гэсэн утгаар Есүс тэднээс эргүүлээд асуусан байна. 결국은 그것을 구했던 그 야고보는 예수님의 첫 번째 제자로서 목배임을 당하고 순교를 당하고 말았습니다. За тэгээ тань ингэж чадна гэж хариулсан тэр Яаков болох дээр Есүсийн дагалдагч нар дундаас хамгийн түрүүнд өөрийнхөө амийг эзний төлөө золиос олох өргөж чадсан юм. 여러분 우리가 하나님 앞에 많은 것을 구하지요. За бид нар Бурхны өмнө очиад маш олон зүйлийг гуйдаг. 성공을 구하는 사람도 있습니다. За амжилтыг хүсэмжилдэг хүн байдаг. 유명한 탤런트가 되기를 원할 수도 있습니다. Алдартай талантыг хүсдэг хүн ч байдаг. 그다음에 좋은 대학에 들어가길 원할 수 있어요. Сайн сургуульд орохыг хүсдэг. 부자가 되기를 원하죠. Бас баян болохыг хүсдэг. 비즈니스를 해서 그 비즈니스 성공하기를 원할 수도 있습니다. За бизнес хийгээд бизнес амжилттай болоосаа гэж хүсдэг гэсэн. 저 남자하고 저 여자하고 결혼하고 싶다. За би тийм эмэгтэйтэй тэр залуутай гэрлэхийг хүсэж байдаг. 그렇게 기도하지만은 사실은 성경은 뭐라고 얘기냐면 우리가 구하는 것을 알지 못하고 구할 수 있다고 성경은 말씀하고. Тэгвэл бид нар ингэж залбирдаг ч гэсэн Библи биднэрт юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар юу гуйх ёстойгоор мэдлэхгүйгээр залбирдаг гэсэн. 저가 그 로또 복권 있죠. 로또 소일가라는 뭐라나 로또 복권. 로또를 한번 산 적이 있어요. За би лото суулаад тийм худалдаж авчихсан удаа байгаа. 그래서 좀 큰 돈을 좀 한번 당첨됐으면 좋겠다. 그래서 한번 산 적이 있어요. За тэгээд тиймээ би лото суулаад худалдаж авах цаастаа би энэ цуглаагаар дамжуулаад хэмжээний мөнгө хочиж ямар сайхан бэ гэж бодоод суглаа худалдаж авч ирсэн. 가끔은 이제 우리 아내하고 야 로또 사가지고 좀 큰 돈이 되면 당연히 뭐 할 거야 이렇게 서로 얘기도 합니다. За хаяа түрээ би илэртэйгээ лото суглаагаар дамжуулаад би их мөнгө хочиж болоо юу их вэ гэж ярих үе бас байдаг. 여러분들도 아마 그런 상상을 할 것입니다. Та нар ч гэсэн мэдээж тэгж бодож төсөөлдөг байх та. 너무 좋겠다. Өстөө үнэхээр гоё. 집도 사고 차도 사고 мөнгөтэй олчихсон бол байр худалдаж авна, машин худалдаж авна. 외국에 여행도 다니고 Гадаад руу тийм ээ аяллаа явна. 하나님 로또가 당첨되게 도와주세요. Бурханы суглаанд тийм ээ мөнгө хочоод туслаарай. 그래서요 로또에 큰 돈이 당첨된 사람들이 나중에 어떻게 되었는가 그것을 다 연구를 했습니다. За тэгээд тийм ээ лото суглааны хонжирын хожоод тийм ээ их мөнгө хочсон хүмүүс хожим нь ямар байдалд хүрсэн бэ гэдгийг судалж илтэй. 그 결과가 좋지 않아요. Түүний үр дүн нь сайн байгаагүй. 100%가 이혼했습니다. За тийм ээ 100% тэр мөнгөө ашиглаж зарчуул дууссан.
이혼했다고 이혼. 살렸어. зарсан гинэ салсан гинэ гэр 가정이 다 깨져버렸어요. гэр бүл нь бүгдээрээ тийм ээ хагаш бутарсан 100%입니다. 100%. 100% гэсэн байна. 그렇기 때문에 여러분 나 이혼하고 싶다. 가정이 깨지고 싶다. 그러면 로또 주세요. 그렇게 기도하시면 돼요. 예. За тэгээд гэр бүлээ хагаш бутлахаж тийм ээ сал сайнхыг хүсэж ивэл суглаа худалдаад аваарай. 99%가 담보로예요. 망했어요. За тэгээд 99% тийм ээ дампуурч одоо мөксөн байна. 다 가난하게 됐어요. 다시. бүгдээрээ ядуулсан. 여러분 우리가 여러분들이 하나님께 구하는 그것들을 정말 여러분들에게 원하는 것이 필요한 것인지 유익한 건지는 알지 못하고 구하는데 그것 때문에 성령께서 여러분과 저를 위해서 탄식하면서 날마다 기도하고 있다고 성령은 말씀하고 있는 것입니다. Тэгээд бид нар бурхнаас гуйхтаа тийм ээ өөрсдөө ямар зүйл хэрэгтэй байгааг мэдлгүйгээр гуйдаг учраас ариун сүнс бидний төлөө тийм ээ тэр үгээр хэлэнгүйгээр одоо яолон байж бидний төлөө зуучлан гуйдаг гинэ. 제가 신학교 다닐 때 2년 동안 신학교 안 다니려고 기도 많이 했어요. За би библийн сургуульд явж байхдаа тийм ээ библийн сургууль явмаар байна гэдэг 2 жил одоо тийм сэтгэлтэйгээр явсан байна. 하나님 신학교 안 다니고 다른 길 가려고 합니다. 응답해 주세요. 계속 기도했어요. За тэгээд тийм ээ залбирч ирсэн байна. Бурхан би библийн сургуульд явмаар байна. Надад өөр замыг харуулаач гэж залбираад байсан. 올바른 기도가 아니었죠. Энэ бол зөв залбирал байгаагүй. 하나님께서는 아신 거예요. 왜냐면 제가 그 길을 나와서 다른 길로 가면 결국은 시간도 낭비하고 세상에서 많은 상처를 받고 많은 것을 잃어버리고 결국 늦게 다시 그 길로 돌아올 것을 아셨기 때문에 응답하지 아니하시고 성령께서 저를 위해서 굉장히 기도 많이 하셨던 것을 제가 알게 되었습니다. Бурхан ч гэсэн тэрийг мэдчихсэн тийм ээ хэрэг би өөр замдаа явчихсан бол тийм ээ дэлхийн маш олон зүрх сэтгэлээ биеэ шархлуулаад эргэж ирээд Бурханы үг тийм ээ шансан зүрх сэтгэлтэй эргэж байсан. Тэрийг Бурхан мэдчихсэн учраас намайг тэр замдаа явуулаагүй түүний төлөө миний төлөө тийм ээ ариун сүнс одоо явуулан байж залбирч ирсэн байна. 저는 언제 성장이 되냐고 하면 하나님께 기도해서 응답받은 것 때문에도 성장했지만은 어떻게 보면 내가 원하는 것을 얻지 못했기 때문에 내가 더 크게 성숙하고 성장하고 발전했다는 것을 제가 알게 되었습니다. Би хэзээ амжилтанд хүрч өсөж тийм ээ төлсөн бэ гэхээр би Бурханы өмнө залбирч ирсэн ч гэсэн би өөрийнхөө тэр залбирч байгаа зүйлийг чадахгүй болохгүй гэдгийг мэдэхгүй Бурхан надад харин тусалж ирсэн учраас би түүгээр дамжуулаад өсөж ирсэн байна. 내가 하나님 앞에 구했던 것을 모든 것을 내가 다 받았다고 하면 저는 아마 굉장히 이상한 사람이 돼서 지금 아마 감옥에 가 있을지도 몰라요. За би үнэхээр тийм Бурхан надад залбирч ирсэн залбирлынхаа бүх хариултыг авчихсан бол би одоо маш сонир хүн болоод магадгүй шоронд орчихсан хүн байж магадгүй. 내가 어려서부터 원하는 음식을 기도한 대로 하는 게 다 주셨다고 하면 제 아마 이가 하나도 없을 거예요. 다. Багасаа тийм би хүсчихсэн бүх хоолоо залбирлаараа дамжуулаад авсан бол надад одоо эрүүл шил гэж байхгүй тийм ээ. Бүх тийм амснуудыг идчихсэн идэх байсан учраас надад эрүүл шил гэж байхгүй одоо бүгд хорхоцсон байгаа. 내가 아마 키가 10cm만 더 컸으면 몽골에 안 왔을 거예요. За би магадгүй тийм миний өмнө нэмээд 10 см одоо өндөр болчихсон байсан бол би магадгүй Монголд ирэхгүй байсан. 그러니까 우리가 뭐 기도할 때 정말 내한테 필요한 건지 유익한 건지 나는 잘 몰라요. 하나님이 그것을 알기 때문에 성령께서 나를 위해서 여러분을 위해서 기도하시는 것입니다. Үнэхээр бид нар залбиртаа энэ залбирал үнэхээр надад хэрэгтэй вэ, ашигтай вэ гэдгийг мэдж залбирдаг учраас миний төлөө харин ариун сүнс зуршлан залбирдаг. 27절의 말씀 보면 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이라 라고 해서 함께 읽습니다. За 20-р ишлэгийн үгээр хамтдаа уншия. Сүнсний бодол санаа юу болохыг зөвхнүүдийг хэмжиж мэддэг. Яг үүртэй Бурханы хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө зуршлан өгдөг. 성령께서 나를 위해서 기도하시는데 어떻게 기도하시냐면 하나님의 뜻 안에서 나를 위해서 기도하신다. 그렇게 말씀을 하고 있습니다. За ариун сүнс мэдлээ залбирдаг гэсэн юм байна. Гэтэ хэрхэн залбирх вэ гэхээр Бурханы хүслийн дагуу миний төлөө залбирдаг гэсэн. 성령께서는 믿음의 사람에게 하나님의 뜻과 계획이 이루어지도록 기도하는 것입니다.
Ариун сүнс тийм ээ итгэлийн хүн бурхны хүслийн дагуу тэр зүйлийг биелүүлэхийн төлөө залбирахад нь ариун сүнс туслан зуушлан залбирдаг. 하나님은 여러분 한 사람 한 사람에게 가지고 있는 선한 계획과 뜻이 있습니다. За бурхан тийм ээ та бүгдийн хүний бүгдээ тэр сайн хүмүүсийн төлөө та нарын төлөө бэлдсэн төлөвлөгөө байгаа гэж. 여러분 그 절대 잊지 마십시오. Тэрийг юусоо мартаж болохгүй. 한 번의 실패로 망하는 것이 아닙니다. Нэгэн удаагийн тийм ээ бүтлгүүтлэр бүр бүчдэг юм биш. 한 번의 실망으로 우리 인생이 끝나는 것이 절대 아닙니다. Нэг удаагийн сэтгэлийн гутралаар тийм ээ цөхрлөө бидний амьдрал тэгээд дуусчих юм биш. 제가 이제 이 교회를 목회하면서 보니까 저 같이 있는 일꾼들 있죠. 일꾼들이 늘 매일매일 만납니다. За би ингээд хоншлох явцдаа тийм ээ өөртөө хамтарч ажиллаж байгаа ажилчтайгаа үргэлж уулздаг, ярилцдаг. 우리 청년들도 자주 만나는 청년들이 있습니다. За байнга уулздаг тийм ээ тэр залуучууд бас байна. 근데 그러면서 보니까 참 제가 이제 이 일꾼들을 지도하는 목사로서 지내다 보니까 뭐냐면 이 사람들을 어떻게 발전시키고 이 사람들을 어떻게 성공하게 할 수 있을까? 이 사람들이 어떤 계획을 가지고 있을까? 그런 그 계획들을 저는 가지고 있습니다. За тэгээд би тийм ээ энэ хамтран ажиллаж байгаа ажилчтай хамтлаар тийм ээ бодож байхдаа энэ хүнийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Үүнийг хэрхэн амжилтанд хүргэх вэ гэсэн бодол миний дотор байнга явдаг байна. 그러면서 저도 이 사람이 이런 일을 했으면 좋겠다. 한 1년, 2년 있다 어떤 일을 했으면 좋겠다. 그렇게 갈 수 있도록 도울 수 있으면 돕는데 하나님께서는 나 같은 사람도 그런데 하나님께서는 당신이 사랑하는 자녀들이 앞으로 1년 뒤에, 2년 뒤에, 10년 뒤에 그의 자녀들이 50년 뒤, 100년 뒤에 어떻게 살아나가야 될 것이라고 하는 계획, 뜻을 가지고 있다는 것입니다. Би тийм ээ өөртөө хамтарч ажиллаж байгаа ажилчдынхаа талаар энэ хүнийг 1-2 жилийн дараа ингэж ажиллаж байгаа ийм зүйл хүрэх юм бол би ингэж туслана гэсэн би ингэж бодож байхад өөрийнх нь хайртай хүмүүсийг бурхан тийм ээ 1 жилийн дараа 2 жилийн дараа 50 жилийн дараа 100 жилийн дараа түүний амьдралыг ямар төлөвлөгөө ямар зүйл явуулахыг өөрөө өөрсдчлэн төлөвлөсөн байдаг. 성령께서 그렇기 때문에 여러분들 한 사람 속에서 하나님의 뜻과 계획이 이루어지기를 위해서 기도해 주신다고 하는 것입니다. Тийм учраас ариун сүнс тийм ээ та нарын дотор тэр бурхны зорилго, бурхны төлөвлөгөө биелээсэй гэж тийм ээ та нарын төлөө суучлан залбирдаг байна. 제가 그 조국 호이로트가로 베르에 살고 있습니다. За би Жокийн 2-р байранд амьдардаг. 거기에 몇 년 전에 한 선교사 가정이 이사를 왔어요. За тэгээ хэдэн жилийн өмнө тийм ээ нэгэн авралын зал харагчийн гэр бүл тэр байранд нүүж ирлээ л дээ. 그때 한 13살, 11살 요 정도 되는 아이들이 같이 왔습니다. За тэгээд тийм ээ 10 хэдэн настай, 10-тай, 10 жоо хөнгөрч байгаа тийм хүүхдүүд аавчныг хамт ирсэн байна. 오빠하고 여동생이에요. За ах болон эмэгтэй дүү байсан байна. 근데 그 아이들이요, 그 선교사님이 경제적으로 어려움을 당해서 그 아이들이 학교를 다니지 못했어요. За авралын зал тараагч маань тийм ээ санхүүгийн ондоо хямралд ороод өндөр хэцүү байдалд ороод тэр хоёрыг сургууль явуулж чадаагүй. 그리고 선교사님은 비자 문제가 좋지 않아서 늘 또 한국에 갔다가 또 몽골에 왔다가 그렇게 왔다 갔다 했습니다. За тэгээд авралын зал тараагч маань тийм ээ визний асуудал бас байсан учраас өндөрлөлттэй байсан учраас байнгын тийм ээ Солонгос яваад буцаж ирээл дахиж Солонгос яваад дахиж Монгол ирээл ирж ирчдэг байлээ. 여러분 한국의 사람들이 학교를 못 다니는 걸 여러분 이해할 수 있습니까? За та нар тийм ээ Солонгос хүн сургууль явж чадахгүй байна гэдгийг ойлгож байна уу? 그런데 하나님께서 성령께서 그 아이들 속에 있는 하나님의 계획이 이루어지기를 위해서 기도한 것입니다. Гэхдээ ариун сүнс тийм ээ тэр хүүхдүүдийн дотор бурхны төлөвлөгөө, бурхны зорилго, хүсэл биелээсэй гэж тэдний төлөө залбирч ирсэн. 그 오빠 큰 아이가 기타를 배우기 시작했어요. За тэгээд ах нь тийм ээ гитар сурч эхэлсэн. 좋은 선생님이 아니라 자기가 인터넷 보고서 막 기타를 배웠어요. Багшаар биш тийм ээ интернет ороод тэгээд шууд гитарын хичээлийг харж байгаад өгсөн. 또 여동생은 집에서 랄랄랄 노래를 불렀어요. За тэгээд эмэгтэй дүү тийм ээ гэртээ ганцаараа гэдэг дуулж эхэлсэн. 기타를 잘 치지 않는데 그 기타를 치면서 이거 오빠가 노래를 작곡하기 시작했습니다. За тэгээд яасан бэ гэхээр тийм ээ ах нь гитар сурангаа дууны үг тийм ээ зохиож эхэлсэн байна. 그리고 학교를 못 다니니까 유튜브에다가 노래를 올리기 시작했어요.
За тэгээд сургуульд явдгүй учраас тийм ээ яасан нөт бүхэндээ тэднийг бичиж одоо тэмдэглэж эхэлсэн. 이 아이가 유튜브에 올렸는데 그래 막 춤추 이런 것도 막 올렸어요. За тэгээд YouTube-д бас өөрийнхөө бүжиглэж байгааг тийм ээ бичээд оруулсан байна. 그런데 한국에서 조금씩 이 아이들이 점점 알려지기 시작했습니다. За тэгээд Солонгост болохоор энэ хүмүүсийн тухай тийм ээ хүмүүс айжмаар мэддэг болж эхэлсэн. 우리는 몰랐어요. Бид нар бол мэдээгүй. 그러다가 그 부모님이 비자가 안 돼가지고 가족이 한국으로 나갔어요. За тэгээд эцэг эхийн виз тийм ээ одоо Монгол амьдрах боломжгүй болоод бүгдээ гэр бүлээрээ Солонгос руу явах болсон. 주변의 사람들이 K-팝에 한번 나가라 그랬어요. K-팝. За K-팝 댄스. тэгээд иргэд амьдрах хүмүүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тийм ээ K-pop гэдэг Korean pop руу яваарай гэж хэлсэн. 1등 했습니다. 1등. За тэрэнд ороод 1-р хэлсэн. 샤그날이 고론종사예요. За шинэхэн 300 сая 마신고 이러시. 2 машинтай. 고론종사를 북대에 가난한 사람들을 다 위에다 줬습니다. 300 сая төгрөгөө тийм ээ бүгднийг ядуу одоо хэцүү хүмүүст өгсөн байгаа. 왜 그러냐면 광고 하나 찍으면 고론조예요. 고론조사예요. За тэгээд нэг тийм ээ рекламад оролцох юм бол 300 сая болдог гэсэн. 삼성, 현대, 포스코, LG 뭐 우리나라의 모든 기업에서 얘 광고를 찍으려고 지금 그렇게 하고 막 출판사에서 어떻게 애들을 길러주냐 그래서 책 쓰자고 30개 출판사에서 이 아이들한테 책을 쓰자고 그렇게 연락이 오고 있습니다. За тэгээд нөө Солонгосын алдартай нөгөө электрон бараа үйлдвэрлэдэг компаниуд тийм ээ Samsung, Hyundai бүгдээрээ рекламад тоглуулахыг хүссэн. Тэгээд бас тийм ээ маш алдартай болсон учраас тийм ээ 300 мянган газар түүний талаарх ном бичиж тогтмол гаргая гэсэн тийм ээ маш олон саналууд ирсэн байна. 이틀 전에 2일 전에 제일교회에서 한 1000명이 모여서 콘서트를 했습니다. За тэгээд 2 өдрийн өмнө тийм ээ Jeju арал дээр маш олон хүмүүс цуглараад одоо концерт хийсэн байна. 여러분 전부 다 믿음의 사람들입니다. бүгдээрээ эдгээр хүмүүс итгэлийн хүмүүс байсан. 그 아이들이 그런 17살, 14살이에요. За тэр хоёр болохоор 17 настай, нэг нь 14 настай хүн байсан. 누가 그렇게 될 줄 알았습니까? Хин тэднийг тийм болох гэж мэдхийн. 그러나 성령께서 그 아이들을 향한 하나님의 계획이 이루어지기를 위해서 기도했고 그리고 하나님의 계획이 그 아이들을 통해서 활짝 열매를 맺게 된 것입니다. Харин тэр хүүхдүүдийн төлөө тийм ээ тэдний дээр Бурхны хүсэл, Бурхны төлөвлөгөө биелээсэ гэж ариун сүнс тэдний төлөө залбирч ирсэн учраас тэдний амьдрал дээр тэдний хичээл зүтгэлийн үр дүн гарч тийм ээ үр жимсэнд дэлгэрч эхэлсэн. 여러분 절대 포기하지 마십시오. Та нар хизээж битгий тийм ээ одоо орхиж хаяарай. 왜냐하면 하나님의 뜻과 계획이 여러분 삶 가운데 이루어지기를 위해서 성령께서 기도하고 계시기 때문에. Ягаад тэгэхээр таны дээр Бурхны хүсэл, Бурхны төлөвлөгөө биелээсэ гэж тасралтгүйгээр ариун сүнс залбирч байгаа. 불행하다고 낙심하지 마세요. Тийм ээ боломжгүй болохгүй байна гэд битгий сэтгэлээр унаарай. 힘들다고 포기하지 마세요. Хэцүү байна гэж бүү орхиорой. 나이가 중요한 것이 아니라 하나님의 계획이 무엇인가가 더 중요한 것입니다. Би чухал биш, Бурхны төлөвлөгөө чухал гэдэг нь илүү чухал зүйл байна. 월요일 날은 우리 교회에서 선교사님들 모임에 그 아이들이 올 것입니다. За тэгээд тийм ээ нэг өдөр одоо авлын цар тарагч нарын суглал болоход тэр хүмүүсүүд ирэх болно. 보고 싶은 사람들은 오세요. Тэр хүмүүсийн харахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд хүмүүсээ ирээрэй. 여러분 똑같은 아이들이에요. Та нартай л адилхан хүмүүс. 28절 말씀 보겠습니다. 28절 보면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자가 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루시느니라. 함께 말씀 읽습니다. За үгийг хамтдаа уншия. Бурхны хайртай түүний заримын дагуу удирдсан хүмүүс сайнны төлөө бүх юмыг хамтдаа ашигладаг гэдгийг бид мэднэ. 이 말씀은요. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 이 말씀은 굉장히 유명한 말씀이고 사람들이 좋아하는 말씀입니다. За тийм сайнны төлөө бурхан бүх юмыг хамтдаа ашигладаг гэдэг энэ үг нь болохоор маш алдартай үг бөгөөд бүх хүмүүс мэддэг байна. 힘들고 어려운 사람들에게, 실패한 사람들에게, 지금 불행한 사람들에게 이 말씀은 큰 위로가 됩니다. За тэгээд тийм хүнд хэцүү байгаа, хохирол амссан байгаа, зовлонтой байгаа тэдгээр хүмүүс энэ үг нь урам тийм ээ тэр тайвширлыг өгдөг байна. 여러분 그런데 여러분 계란도
병아리가 나오는 계란이 있고 병아리가 나오지 못하는 계란이 있습니다. За өндөг байна. Тэгэд өндөгнөөс тэгтэлээр гардаг өндөг байдаг. Зүгээр өндөг болоод хүний хоолноос өндөг гэсэн. 그런데 여러분요, 모든 것이 협력하여 선을 이룬다는 것은 모든 사람에게 해당되는 것이 아닙니다. Харин бүх зүйлийг тийм ээ хамтд нь ажиллуулад сайнны төлөө ашиглана гэдэг нь бүх зүйлээр хэрэгждэг зүйл биш байна. 두 가지의 조건이 오늘 성경에 나옵니다. Гэхдээ энэний өмнө тийм ээ хоёр нөхцөл тавигдаж байгаа. 첫 번째 조건은 뭐냐면 하나님을 사랑하는 자, 그 사람은 모든 것이 함께 선을 이루는 것입니다. За тэгээд нэгдүгээр нь болохоор тийм ээ Бурхныг хайрладаг хүн сайнны төлөө Бурхантай хамт бүх зүйлийг хамтд нь ажиллуулдаг гэсэн. 아니야. 그렇죠. 예. 여러분, 하나님을 사랑하는 자만이 병아리가 나올 수 있습니다. 열매가. За Бурхныг хайрладаг хүнээс л тийм ээ тэр дэгдэхээ гарна. 하나님을 사랑하지도 않는 사람이 모든 것이 함께 선을 이룬다. 이거 안 된다는 얘기예요. За харин Бурхныг хайрладаггүй тийм ээ мэддэггүй бол тэр сайнны төлөө бүх зүйлийг хамтд нь ажиллуулж чадахгүй. 성경의 요한복음 14장 21절에 보면 하나님을 사랑하는 자가 무슨 의미냐면 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자다. 그렇게 말씀하고 있습니다. Йохан 14:21 эшлэлдэр тийм ээ миний тушаалуудыг сахидаг хүн намайг хайрлагч боо гэсэн. 하나님의 계명을 지키는 사람, 그 하나님을 사랑하는 사람인데 그 사람에게 하나님께서 자기를 나타내시고 그리고 모든 것이 합력하여 선을 이루는 일을 하시겠다고 약속을 하셨습니다. За тэгээд зөвхөн Бурхны тушаалыг сахидаг хүнээр тэр хүн бол Бурхныг хайрлагч түүнд Бурхан өөрийгөө илэрхийлдэг бөгөөд түүгээр дамжуулан сайнны төлөө Бурхан бүх зүйлээр хамтарч ажилладаг гэсэн. 고난도 어떤 고난이냐? 하나님을 위해서 당하는 고난이 있습니다. За зовлон ч гэсэн тийм ээ олон янз зовлон бол Бурхны төлөө бас тийм ээ амсж байгаа зовлон гэж байдаг. 고난이 있는데 어떤 고난이 있냐면 내가 잘못해서 매맞는 고난이 있고 하나님을 위해서 당하는 고난이 있습니다. За зовлон ч гэсэн тийм ээ би өөрөө алдаа гаргаад буруу зүйл хийгээд тэгээд зовлон амсж байгаа тэр зовлон байна. Харин Бурхны төлөө зоож хандлах бас үе байна. 하나님의 하시는 그 기적이 내 삶에 드러나기 위해서 합력할 선을 이루기 위해서 우리가 하나님의 계명을 지켜야 되는데 그렇게 하나님의 뜻을 지키기 위해서 고난을 당하고 손해를 보고 힘든 일을 당하는 자, 그 사람은 하나님 버리시지 않습니다. Тийм ээ Бурхан тийм ээ өөрөө гайхамшиг энэ амьдрал дээр хийх гээд надаар дамжуулаад сайнны төлөө бүх зүйлээр хамтаж ажиллаж байхад нь бас амсах тийм ээ бидний амсах тэр зовлон бэрхшээл гэж байна. 다니엘이라고 하는 사람은 우상에게 절하지 않았기 때문에 용광 높을 뜨거운 불 속에 던져지게 됐습니다. За Даниэл гэдэг хүн тийм ээ хурам шүтэн 사자가 다니엘을 잡아먹지 못했습니다. Бурхан Даниэлийн дээр өөрийн ажлыг хийсэн бөгөөд Даниэл тийм ээ тэр дүрлсэн галд шатаагүй бас тэр арслангийн нүхэн шидэгдсэн ч гэсэн тийм ээ арслан нүхэн барьж идээг баг. 오히려 이 일 때문에 다니엘을 통해서 하나님의 이름이 높이 올라갔고 다니엘은 더 높은 자리에서 영향력 있는 사람으로 인정을 받게 됐습니다. Энэ зүйлээр дамжуулаад тийм ээ Бурханы алдар бүр өндөрт өргөгдсөн бөгөөд энэ зүйлээр дамжуулаад Даниэл ч гэсэн тийм ээ нэр хүндтэй болж чадсан баг. 여러분, 합력하여 선을 이룬다고 하는 것은 단순하게 귀에 좋은 얘기가 아닙니다. За энэ сайнны төлөө бүх юмыг хамтд нь ажиллуулна гэдэг юм ээ зүгээр нэг энгийн хэлбэр зүйл бол биш. 하나님을 사랑하는 자, 그 계명을 지키는 자에게 나타나는 아름다운 열매가 되는 것입니다. Түүний тушаалуудыг сахидаг хүн дээр түүний гайхамшигт ажлуудын үр жимс гарч ирэх гэсэн. 두 번째 조건은 뭐냐? 그것은 Хоёр дахь онцлог нь юу вэ гэхээр 하나님의 뜻대로 부름받은 자들에게는 모든 것이 합력해 선을 이룬다고 하는 말씀입니다. за Бурхны зөвлөлийн дагуу дуудагдсан хүмүүсийн нэртмээ Бурхан хамтдаа сайнны төлөө бүх юмыг хамтд нь ажиллуулах гэсэн. 그 아프리카에 선교를 하려고 준비하고 있는 미국 그 청년이 하나 있었어요. За Африкт тийм ээ Африкийн зар гарагчаар явах гээд Америк нэг залуу бэлтжсэн байна. 어려서부터 아프리카에 가려고
준비를 많이 했고 기도 많이 했고 또 신학대학을 또 졸업을 했습니다. За багасаа тийм ээ Америкийн Африкийн зар тарагч болоход багасаа бэлдсэн маш их залбирсан Библийн сургуулиараа төгссөн байна. 그리고 선교사 지원서를 냈는데 합격을 했습니다. За тэгээд авралын зар тарагчаар явах ганц тийм ээ хүсэл буюу өргөлөө гаргасан чинь одоо тэнцсэн байгаа. 이야 이제 내가 아프리카 선교사를 갈 수 있게 됐다. 하나님 나에게 응답하셨구나. 할렐루야 이렇게 기뻐했어요. За тэгээд тийм ээ би авралын зар тарагчаар явах болчихлоо. Ямар сайхан юм бэ? Бурхан миний залбирт хариулж байна гэж 할렐루야 гэж хэлж авсан. 그래서 아프리카에 가려고 이제 옷도 사고 물건도 사고 그래 돌아다니다가 그만 교통사고가 났어요. За тэгээд явах хэлтгэлээ хийгээл тийм ээ хувцс авч худалдаж аваад бусад хэрэгтэй зүйлээ худалдаж аваад явж байгаа. Одоо замын асуулт орсон. 그 병원에서 깨보니까 다리가 하나가 없어졌어요. За тэгээд эмнэлэгт ингээд ухаанаараа сэрээ харсан чинь нэг хөлн байхгүйсэн. 이게 뭐예요? Тэгвэл энэ юу юм бэ? 그 하나님께 눈물로 기도했어요. 하나님, 저가 하나님께 소명을 가지고 아프리카 선교로 가려고 했는데 두 다리를 가지고도 힘든데 저 다리를 가져가 버리면 어떡하십니까? 그래서 하나님 막 울부짖어서 기도했습니다. За бурханд тийм ээ уйлан байж хашгиран байж бурханд залбирсан. Би тийм ээ өөрөө хүслийг танд мэдүүлээ. Би Африк руу авралын цаа тарагчаар явахыг хүссэн шүү дээ. Би өөр зүйлээ хоёр хөвгөлтөөгөө тэр газар руу явахыг хүссэн гэж уйлан байж хашгиран байж бурханд залбирсан. 시간이 지났습니다. За цаг хугацаа өнгөрсөн. 그 마음 가운데 다시 하나님의 음성이 들렸습니다. За түүний зүрх сэтгэд ажиллаж байгаа бурханы дуу хоолой сонсогдсон. 하나님 저같이 다리가 하나 없는 사람도 아프리카 선교사로 갈 수 있겠습니까? 기도하면서 다시 아프리카 선교사로 가는 지원서 브루트고를 선교단체에 대게 됐습니다. За тэгээд тийм ээ залбирж ирэх явцдаа үгүй нэг хөлгөө би ч гэсэн тийм ээ Африкийн авралын зар тарагчаар явж болно гэж үгээд тэрээр Африк руу явах тарагчаар үүссэн байгаа. 그 합격입니다. За тэгээд тэнцсэн. 그리고 아프리카로 갔는데 아프리카에서도 가장 어려운 지역 식인종들 사람을 잡아먹는 그런 식인종 지역에서 선교를 하다가 어느 날 그 식인종들에게 잡히고 말았습니다. За тэгээд тийм ээ Африк руу авралын зар тарагчаар явахдаа хамгийн хэцүү омог буюу тийм ээ махчин омогт очсон байгаа. 식인종들이 불을 피워서 물을 끓이기 시작했어요. За тэгээд тэднэрс баригдчихсан махчин омогт тэгсэн чинь нүүдүүл чинь тийм ээ тогоондоо усаа ийгээд галаа ягаад усаа буслахж эхэлсэн. 그 선교사가 기도하다가 지혜가 생겼어요. За тэгээд тарагч маань тийм ээ залбирж байгаад нэг мэрэгэн ухаан түнд орж ирсэн. 그 자기 다리 힘을 이 다리를 떼서 던져줬어요. За тэгээ яасан бэ гэхээр мэрэгэн ухааны юу байсан бэ гэхээр нэг хиймэл хөлөө ингэж тайрж байгаа юм болоод ингээд хиймэл хөлөө одоо хөлнөөсөө салгаад бинээсээ салгаад шидсэн тэд нар лөө. 식인종들이 너무너무 좋아했어요. 그래서 махчин омгийнхан маань тийм ээ маш дуртайс өө гэд баярлж байсан. 그다음에 다리를 그냥 풀었는데 хөлийг нь тийм ээ хап гээл нэг хадсан. 여러분 За тэгээ лидсэн бахна. 이 사람들이 두 가지에 놀랐어요. 두 가지에. За энэ хүмүүс хоёр зүйл 이건 뭐냐면 너무 맛이 없다는 거예요. нэгдүгээр нь юу байсан бэхээр дэндүү амтгүй байсан. 또 하나는 사람이 어떻게 자기 다리를 떼서 줘? За хоёрдугаар нь болохоор тийм ээ хүн яаж өөрийнхөө үлийг тийм ээ өөрөө ингээд салгаад шидчихдэм бэ? 많은 사람을 잡아 먹어봤지만 이런 사람은 처음이야. Маш олон хүнийг барьж идчихсэн ч гэсэн ийм хүнийг анх удаа харлаа гэсэн. 그러면서 이건 사람이 아니다. Тэгээд тийм ээ энэ хүн энэ үстэй 흥이다. 그런데 거기서 전부 다 수백 명의 식인종들이 그 사람 앞에 돌흥미네. За тэгээд тийм байсан тийм ээ хэдэн зуун хүмүүс түүнийг бурхан гэж түүний өмнө одоо мөрөгсөн байна. 여러분 싫어합니다. За энэ үлдмээр үнэхээр гайхалтай зүйл. 그래서 그 선교사가 그때 깨달은 게 뭐냐면 하나님께 부름받은 자들에게는 모든 것이 합력해 성을 주고 그 말씀을 깨닫고 거기서 예수님의 복음을 전하고 그 식인종들이 전부 다 하나님의 자녀가 됐던 놀라운 기적이 일어나게 된 것입니다. За тэр үед тэр залуу юу ойлгосон бэ гэхээр тийм ээ бурханы төлөө буюу сайнны төлөө ажиллаж байгаа үед бурхан надтай бүх зүйлийн төлөө хамтдаа ажилтсан байна гэж
ойлгосон бөгөөд бас тэр байсан махчин омгийн тийм ээ бүхий л хүмүүст эзний сайн мэдээг хүргэсэн тийм гайхалтай зүйл болсон байна. 여러분 지금 여러분의 삶에 대해서 원망하지 마세요. Та нар өөрсдийнхөө амьдралыг бодохдоо тийм ээ бүү зөвхөж ухтраарай. 하는 상황에 대해서 아쉬운 마음도 갖지 마세요. Өөрсдийнхөө байгаа нөхцөл байдлыг бодохдоо тийм ээ харамсах сэтгэл бүү төрөөсөө өсөж байна. 여러분을 스스로 불쌍히 여기지도 마세요. Өөрсдийгөө тийм ээ өөртөө өөрийгөө бити өргөдөөрэй. 왜냐하면 지금은 끝난 게 아니에요. Одоо ингээд дуусчих байгаа юм биш. 지금 계산을 할 때가 아니에요. Бас одоо ингээд тооцоолох үеч гэсэн биш. 다음 두 가지를 물어보세요. Харин хоёр зүйлийг л асуугаарай. 내가 정말 하나님을 사랑하는가? Би үнэхээр Бурхныг хайрлаж байна уу? 내가 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 계명을 지키고 있는가? Би Бурхныг хайрлаж байгаа учраас Бурхны тушаалуудыг ч гэсэн би захиж чадчихна. 또 하나는 내가 하나님께 부름받은 사람으로 살아가고 있는가? Хоёрдугаар нь болохоор тийм ээ би үнэхээр Бурханд дуудагдсан түүний зорилгын дагуу хэрэгжиж байгаа хүн үү гэж асуугаарай. 이것이 분명하다 하면 여러분의 삶 가운데 모든 것이 하나님께서 고난이든지 실패든지 가난이든지 아픔이든지 그 어떤 것도 합력해서 여러분의 삶 가운데 선한 것으로 이루어날 줄로 믿습니다. Харин тэгж чадж байгаа бол тийм ээ өвчнөж байсан, зовлонч байсан, бэрхшээлж байсан, үсгэлэнч байсан Бурхан та нартай хамт сайнны төлөө бүх зүйлийг ажилуулна гэдэгт итгэж байна. 마지막으로 우리 욥기 말씀 한번 읽고 Нэгээс 우리 ёо 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 했습니다. 개우치 아멘. 우리 함께 기도합시다. бид хамтдаа залбирцгаая. 여러분 하나님 여러분 사랑하십니다. Бурхан та бүхэнд хайрлаг. 성령께서 저와 여러분을 위해서 기도하십니다. 여러분 이루어지기를 위해서 성령께서 기도하고 계십니다. Бүгдийн амьдрал дээр Бурхны зорилго, Бурхны төлөвлөгөө биелэгдээсэй гэж ариун сүнстэй 향해 기도합시다.